Okay guys, for today's video, okay, itry na mo yung DJI Osmo Action 5 Pro ang yung quality. Kami aduan karon na lugar diri sa super highway. Tawag niya super highway today pero mountain roads ni siya diri sa Zamboanga. So natay aduan karon, tara kita kits. So mao ni ang dalan. Let's go. So guys, naabot na ta sa atong adtuan pero sorry kayo, close sila karon. Close sila karon. Na Hatamad to. Okay guys, let's go sa Galliera. Tara. So mani ang Galliera guys. Dire ang Sinunok Boulevard. Nay patir gana ka patir? Nay pastil? Patir? Ayaw ko na ba? Sige, para yan lang mo sabihin. Darap. Halang kayo ni? Masak ko lang. Halang. Harap. Hap. Ano siya ang blue? Dagat na siya diya. Kapag harap. Oh, nadiri si kuya. Order taog na chicken. Kaya pag-abot na mo ganina, sakto kayo. Wala pa man sila kahaling karon, maghaling pa si kuya pero dali magud nilang chicken. Nadiri. Kaya wala pa mi paniud to. Wala pa mi lunch. Dalawa kuya chicken. Chicken? Take out lang sir? Dili lang kaon. Og atay kuya duha. Pila sa atay kuya? Ha? Pila sa atay? 15 sir. Dalawa. Okay. Pastil kuya pod 1. Duha. O duha pod ani. Dili lang. Itlog na nito sir? Oh, okay lang. Okay lang ba kuya? Huwag lang yung tulog ang itong lang. Di wala. Ano na? Kumuni ang view. So ninga nila sa Boulevard. Sa Boulevard sa Sinunok lara. Mo ni ang Boulevard sa Sinunok. Nay mga ingani exercise. Awa. Masaya yung mga ingana-ingana. Ba, nindot kayo. Try na to. Uy. Hello! Ayan, pwedeng i-try. Napunta rin itong Rosyag. Itong Rosyag, ani-ngani. Yan na. Tapos napunta sa Rosyag bike. Matry ta sa bike. Kaya may bakante sa bike. Abi ko bugat siya sa kanan. Alay man ang pula ako kawanan. Dili siya bugat sa kanan. Abi ko bugat sa kanan. Bang mag-exercise ka dire, ana.
Muna imong view diri kagatubang oh. Sa dagat. Sus. Kita pa nimong sunset. Inga na kanindot ang view, grabe. Nag-exercise ka. So, kato lang kay murag kana hawi na hawi. Napo siya ingani. Naniwang na bibi. Naniwang na bibi. So na natong order, mo nitong order. Wa lami kayo na oh. Oh. Ay. Aso pa na. Siyempre, kailangan to gloves. Ang ba na ito ning patir. Ano siya patir, ano siya pagkaon. Mekos din muna siya. Morning atay. Everybody gonna tell you, baby, how the time will fly. I just looked up from my coffee cup and another year went by. Yeah, you don't get no rehearsal. They just throw you on the stage. No need for a draft. You're just writing on that page. So if you're pondering the how and when, who and where and why, don't think twice about it, 'cause you haven't got the time. That's your life, slide by. There goes your life, slide by. Perfect light. No, nothing lasts forever, baby. Nothing stays the same. And by the time it's over, you just might not know your name. You wonder what you're learning from the gray that's in your beard, and you think your kids notice that you're getting kinda weird. So if you're looking for the how and when, the who and where and why, don't blink twice, you're missing it. The day is turning night. There goes life, flying by. That's just your life, flying by. So, anong alaw ah? Mga to, salamat sa paglantaw. So, mo to'y result sa atong video, no? Gamit ang atong DJI Osmo Action 5 Pro fully paid charge. Dagang salamat sa paglantaw og mag-amping tang tanan. Kay layo-layo pa ta og padulngan. Let's go!